Ha? Nasa tisayla ni mo ba? Imong giusig? Opo, anak. Namalit sila soft drinks, anak, og lollipop, anak. Portiging inita lagi, anak. Yan, nagpalit sad sila ice, anak. Opo, ice. Abi ni mo, anak. Grabe kay inita, anak. Nagputi mo sungad, anak. Diin ka nagmod-mod, anak. Ha? Say good afternoon to you, viewers. Ina, guys, nagputi akong sungad, guys. Bago kong giligo ni Mama Lisa, guys. Humot na kay kong kuan, guys. Head and shoulder, guys. Say good afternoon, iho. Papi, say good afternoon to you, viewers. Hala, kagwapo, oy. Gapuhas bata na kong bagong ligo, oy. Hala, kagwapo, oy. Oh, say good afternoon to you, viewers, B. Please, say good afternoon. Ina, guys, maayong hapon. Humana kog ligo ni Mama Lisa, guys. Humot na kais Mama Lisa, guys. Grabe nakahumot ni Mama Lisa ni Papi, guys, oy. Ayan po, guys, maayong udto. Good afternoon. This is Papi's update this afternoon. Ayan po, guys, oh, basa pa ang balahibo ni Papi, guys, dahil po bago po siyang ligo, guys. Bago po siyang ligo. So akong giligo, guys, kay kagahapon naglakwat siya gahapon, guys. Ako ni siyang nakasabaan. Kay gidagan-daganan ko ani kagahapon dito sa karsada. Pag abot dito na nagtanbay sa balay sa akong manghod. So adto nakapuyo dito silang ati Diding nimo, anak. Ha? Adto nakapuyo dito silang ati Diding nimo. Dito maka nagtambay gahapon. Ya imo kong gipagukod-gukod ko nimo kagahapon, anak. Upo, anak. Ayan po, guys, maayong udto, maayong hapon. So this is Papi's update. Today is April 6, 2026. Araw ngayon ng Lunes, guys. Napakainit po ng panahon, guys. Grabe, oh. Nilapos ang kainit ko diri, guys. So na, muna siya kainit ni, guys. Nilapos sa atop, kay buslot ang atop. Ayan, maayong hapon, maayong udto. Kumusta po inyong kaudtuhon, guys? Ayan, relaxing po si Papi ngayon, guys. Dahil po, tapos na po siyang naligo, guys. Nagbilad na po siya sa araw kanina. So, pero hindi pa natuyo yung kanyang balahibo, guys. Basa pa din ang balahibo ni Papi kasi bago po siyang ligo. So, ayan, say good afternoon. Bless, Mama. Taga Santo. Kaluyan kas Diyos, iho. Kagwapos po kung banda bata, oy. Wala na, dag-dirty ka imong tiil, oh. Di nga naglubog, iho. Di nga naglubog, iho ko. Hala, kalimpyo nas bugan. Limpyo na kayong bugan ni Papi, guys. Unsa na anak ko to, anak? Nak, unsa na anak? Nagunsa ka, Papi? Papi, nagunsa ka, anak? Anak ko, nagunsa ka, anak ko? Unsa nahitabo sa bata ko? Unsa ka, bibi? Pag-anis Mama Lisa, sige na, please. Sige na, please. Nagunsa ang bibi ko. Sige na. Hilak, Mama. Hilak, Mama. Naikoto, nak. Ayan po, guys. Maayong udto. Kumusta po ang inyong kaudtuhon, guys? Inyong kahaponon. So, ayan, guys. Kanina, guys, niligo ko na si Papi. And basa pa ang kanyang balahibo. So, ayan, bango na ulit si Papi, guys. Mabango na ulit si Papi. So, good afternoon, everyone. This is Papi's video. This is Papi's update for this episode. Shout out to my viewers and subscribers. Thank you for all your support, guys. Thank you sa inyong paghatag og panahon sa pagtanaw sa among mga videos ni Papi. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all, guys. It's a blissful Monday to all of us. And thank you everyone for always supporting us. So, huwag po kayong mag-alala, guys. Every day, new video po tayo, okay? So, yan, this is Papi's update and thank you for watching, everyone.